हाथी भाई को आम ऊपर नजर रखिबा पई सी एठी छाड़ी जाइछंती। सुनिल, एबे तुमे 4 जण चाहिबो जदी आमको खाई परिबो। ଏହା ଶୁଣି ଚାରିଟି ଯାକ ହାଇନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। हाँ सांग, हाथी भाई तो आम विषय सब कथा जानी जिबे। ताहेले कोण करिबा? सेया आपे बंचिले बापर ना। सिंह राजांको खाद्य छड़ेबा अर्थ निजे सिंहर खाद्य हेई जिबा। चलो पळेई जिबा एठू। ଏ କଥା କହି 4 ଜଣ ଯାକ ହାଇନା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହାଇନା ମାନେ ଯିବାର ଦେଖି ନିଜ ଛୁଆର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ମା ଛେଳିଟି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ନିଜ ଗାଁ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ସିଂହ ଆସିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଛେଳି ଛୁଆଟି ଭୟରେ ତା ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସିଂହ ଗୋଟାଏ ଡିଆଁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଡରୁଥିବା ମା ଛେଳିଟି ସାହସ କରି ସିଂହକୁ କହିଲା, रुहंतु सिंह राजा, नहले सिंह बहुत रागी जिबे। सिंही कोठी अछि? तमे छेली निजको निज सिंही भावुच? नाई नाई, मु आपनका सिंह कथा कहूची। मोर सिंही? हाँ, आपण कौन भाबुछंती? मु मो छोटिया छुआ को नहीं ए भयाभय जंगल में पिकनिक करबा पई आछि। नाई, मते सिंह धरी नहीं थिले आउ कहिथिले जे पर्यंत सीए न आछंती मु एठी रहिबी। आजी सीए तांको सिंह पई ताजा ताजा मो छुआ एवं मते नहीं जिबे। मु केमिति मानि जिबी? न मानंतु, परे जेतबळे निज सिंहर राग संभाळिबा को पड़िबो सेतबळे मते कहिबेनी जे मु कहि नथिली काहेकी। किंतु तथापि मिछ लागुची जदी से काउ को पचारि नियंतु। मते जगिबा पई ताकू सिंह कहि जाइछंती।